सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों पे ये वजीफा पढ़ लेना। सीधे हाथ पे पढ़ लो, तस्बीह के दानों पे पढ़ लो, जैसा आपको मुनासिब लगे। सुबह उठकर जुबानी काउंट करके पढ़ लो, अच्छी तरह काउंट करके। ये वजीफा जैसे ही सुबह उठो, आधी मिनट का ये पूरा अमल है, 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग ये वजीफा पढ़ लोगे। 30 सेकंड या आधी से पौनी मिनट, बस इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा आपको। सुबह सुबह का ये अमल है। सुबह उठते साथ ही गैबी दौलत वाला ये मुजर्रिब वजीफ़ा पढ़ लेना। अपने हालात को फौरी तौर पर अगर बदलना हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आप लोग चाहते हो कि चारों तरफ से खुशियाँ आ जाएं, पैसे आ जाएं, तो इतवार वाले दिन इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। वो मेरे बहन भाई जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जिनकी जेबें खाली हैं, घर खाली है, कारोबार कोई नहीं, काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, पैसे नहीं, जॉब मिलती नहीं, या मिलती है तो अपनी मतलब की नहीं मिलती जिससे खर्चे पूरे हों। तरह तरह के लोगों के, मेरे भाइयों मेरी बहनों के मसाइल हैं। महंगाई का तूफान आया हुआ है। दुनिया में आप लोग जहां कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो को पहले तो आप लोग एक मर्तबा कंप्लीट पूरा देखना, इस अमल को समझना और फौरन ये अमल पढ़ना शुरू कर देना। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में मौजूद हों, रात को जैसे ही सो और सुबह आप लोग जैसे ही उठो, बिस्तर पर हो तो वहाँ पढ़ लो। उठते साथ ही जैसी आपकी आंख खुले, फौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर बिस्तर पर उठने के बाद ना पढ़ सको या याद ना रहे तो हाथ मुंह धोकर सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। हाथ मुंह धोने के मतलब जो है वो बाद आप लोग चाहो तो जैसे ही दस्तरख्वान पर नाश्ता करने के लिए बैठते हो वहाँ पर पढ़ लो। नाश्ते से पहले पहले ये वजीफ़ा पढ़ना है, फिर कुछ खाना है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा दिन कोई भूखा प्यासा रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना। बस सुबह उठें, चाहे 6 बजे उठें, 8 बजे उठें, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब उठें आप, उठते साथ ही आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। चाहे तो हाथ मुंह धोकर पढ़ लें या बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ लें। वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप लोग बिस्तर पर बैठकर पढ़ लें, लेट कर पढ़ लें, खड़े होकर पढ़ लें, हाथ मुंह धोने के बाद फिर बैठकर पढ़ लें और फिर नाश्ता करें जब वजीफ़ा पढ़ें। मेरी बहनें भी इसी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तमाम अपनी हाजतों के लिए, तमाम परेशानियों के लिए, मुश्किलात के लिए, तंगदस्तियों के लिए, रिज़्क़ की जितनी भी बंदिशें हैं उनके लिए इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लेना। इस वजीफ़े को मैंने हज़ारों लोगों को मैं ये वजीफ़ा बतला चुका हूँ, बेशुमार लोगों को। जिसको ये वजीफ़ा बताता हूँ उसकी खाली झोली में फ़ौरन से दौलत की बारिश होना शुरू हो जाती है। जिसको भी मैंने ये वजीफ़ा बताया उसके वारे न्यारे हो गए। चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे वो मेरे भाई हो, जितने भी माली हालात उनके ख़राब होते हैं, जितनी भी तंगदस्ती होती है, सुबह उठकर ये पढ़ने वाला वजीफ़ा दोपहर या शाम तक मालामाल होता है। कई ऐसे मेरे बहन भाइयों को बताया जिन पर लाखों का कर्जा था, उन्होंने सुबह उठकर ये वजीफ़ा पढ़ा, शाम तक कर्जदारों ने खुद फ़ोन करके कहा भाई हमें जो है वो पैसे नहीं चाहिए, हमने पैसे मुआफ़ कर दिए, या खुद इनको इतने पैसे मिल गए कि उन्होंने अपना कर्जा खुद अदा कर दिया। तो इतवार वाले दिन सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। बिल्कुल अपने दिलों में बिल्कुल किसी किस्म का कोई वसवसा नहीं रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे रखोगे तो कुछ भी हासिल ना होगा। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए जैसे ही उठो एक मर्तबा सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लेना। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आधी पौनी मिनट का अमल है। पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ करना है। 2-3 वज़ाइफ हैं, बड़े आसान से वज़ाइफ हैं। इतने आसान वज़ाइफ के कोई छोटा सा मासूम बच्चा भी अगर ये वजीफ़ा, ये अमल करना चाहे तो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से कर लेगा। तो जो मेरे बहन भाई बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो मेरे साथ साथ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर सुबह जैसे ही उठें आप लोग, या सुबह के वक्त आपको वीडियो मिले तो वीडियो देखते देखते कर लें, या आप लोग वीडियो देख लें फिर आराम से कर लें। लेकिन आप लोग सुबह उठने के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना, चाहे आप लोग एक दिन पढ़ें, चाहे आप लोग रोज़ाना पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ज़िंदगी में डेली रोज़ाना उठने के बाद पढ़ना चाहें रोज़ाना पढ़ लें,
کیونکہ اگر آپ نے یہ وظیفہ ایک دن پڑھ لیا نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر میرے سے رابطے میں لگ جاؤ گے۔ رابطے میں یہ سوال آپ لوگ صرف کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرو گے کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فائدے اتنے ہیں اس عمل کے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایک مرتبہ کر لینا تو وہ پھر چاہتا ہے کہ میں روزانہ پڑھوں یہ وظیفہ۔ تو میں پہلے ہی بتا دوں اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہیں۔ صرف میرے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا بس۔ مجھے اور کچھ بھی آپ سے پائی پیسہ نہیں چاہیے۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں، آپ میری کوئی ویڈیو دیکھ لیں، میں نے وظائف بتانے کے لیے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کچھ بھجوا دیں، کوئی آپ کو فائدہ ہو تو مجھے کچھ بھجوائیں، کبھی بھی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں نے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میرے لیے آپ لوگ دعا کیجئے گا بس، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیجیے گا۔ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد صرف 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف بڑے آسان سے ہیں، اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے جیسا ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لی۔ اب پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اپنی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ پہلا وظیفہ آج کا جو عمل ہے، اس میں آپ کو یہ فرسٹ نمبر پر اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ پہلا وظیفہ فرسٹ نمبر پر آپ کو اللہ صمد کا پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا جو عمل ہے صبح کے وقت کا، اس میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد اللہ صمد کا وظیفہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، کمی پیشی نہ ہو۔ 7 مرتبہ جب آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بھی اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ 7 ٹائم اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس